आमे बे आसिकी पहुँची जाइछु बालेश्वर चांदीपुर रोड रे। आज आमे बुलिया को जाउछु चांदीपुर बेलाभूमि को। आपण माने भी आसंतु एवं ए चांदीपुर बेलाभूमि को उपभोग करंतु। आमे एबे चांदीपुर रास्ता रे जाउछु। आमे एबे चांदीपुर रास्ता रे जाउछु किंतु बोधे रास्ता भूल जाइछि। तथापि देखंतु आमे दुबलागड़ी रास्ता रे अछु एवं रास्ता रे जो लॉन्च गुडी को अछि आमे ताको आपण मानन को देखाउछु। एबे आमे पुणी पछु को फेरी जिवु पुणी सेही चांदीपुर रास्ता रे जिवु। एबे आसी आमे पहुँच जाइछु चांदीपुर। एबे आमे गाड़ी रखिया पाई टिकट करिवु। टिकेट पाई बोधे एबे हमको डाकुछंती रहिबा। एबे हमरो चांदीपुर बेलाभूमि को बुलिया पाई जाउछु। आपण माने भी आसंतु एवं चांदीपुर बेलाभूमि को ढेर सारा उपभोग करंतु। जोठी आमे पार्किंग करिछु सेही पाखापाखी रे बहुत गुडा दुकान बसछि। से दुकान गुडी को आमे देखौछु। वर्तमान आमे भीतर को एंट्री करिया पाई जाउछु। आपण माने भी आसंतु। आपण मानको आमे सीधा सड़क एही पांथ निवास देखौछु। वर्तमान एही पटे आमे वर्तमान भीतर को एंट्री करिबा। एबे सामना रे जो गेट टी देखा जाउछि से गेट दे आमे समुद्र बेलाभूमि भीतर को जिबा। एबे आमे गेट रो आरो पार को जाउछु। मोर द्रे गेला ना देखंतु दुई पाखरे विभिन्न प्रकार दुकान बसछि। आमे से दुकान गुडी को आपण मान को देखाउछु। आपण माने एही नया वर्ष रे आसंतु चांदीपुर बेलाभूमि को बुलंतु। साइड रे गाड़ी गुडी को अछि देखंतु जहाँ समुद्र भीतर बुलिया को मध्य जाउछंती। पिला माने छोट पिला माने खेलुछंती। खाइबा पाई फास्ट फूड दुकान अछि। तापरे आमे आपण माने के नै जेबे एही हमर पूर्वतन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तांकर एही मूर्ति पाखक आपण माने देखंतु तांकर एही मूर्ति को किपरि सजा जायछि। तापरे वर्तमान आमे जिबा से चालो को चलो बहुत समय अपेक्षा करि रही छै ताको उपभोग बेसी बार तो जीवन कम सम बाट छै। आई जे तो अर्जा आई जे ना आसिने को आमे बे भीतर को जाउछु जाके एबे आमे भीतरे प्राय पसी सारलोणी। देखंतु एही सामना रे छोटो छोटो गाड़ी रही जहाँ कि छोट पिला माने खेलिया पाई एही समुद्र तट रे रही ए गाड़ी गुडी को गाड़ी ठिया छै। देखंतु एही चांदीपुर बेलाभूमि रे किपरि समुद्र पाख आड़ को देखिले बहुत लोक को भीड़ जना पड़ुछि। वर्तमान समुद्र रे पानी छाड़ी जाइछि जहाँ कि दिन 3टा पाखापाखि टाइम रे पानी पुणी आसीबो। सेतिमाय लोक बहुत दूर को चली जाइछंती। आमे भी चेष्टा करछु जिबा पाई। देखंतु लोक माने केमिति भीड़ जमा होइछि एही चांदीपुर बेलाभूमि रे। देखंतु बहुत दूर दूर जगार आसीचंती लोक माने एही चांदीपुर बेलाभूमि को उपभोग करिया पाई। आमे भी कहूछु आपण माने भी आसंतु एही जगह को एवं बुलंतु। आमे एबे आपण को देखैलु पुणी एबे आमे
ସେଇ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଖାଲି ବେକାର ତେଲ ବୁଲିଗଲେ ନା ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ ସେଇ କୂଳ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ପାଖକୁ। ଦେଖେଇବୁ ଏଇ ବେଳାଭୂମିରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବଣଭୋଜି ଯେମିତି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯିବୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗେଟ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏପଟେ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଣଭୋଜି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିକନିକ୍ କରି ଏନ୍ଜୟ ନାଚି ଗାଇ ବିନ୍ଦାସ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଣଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଲୋକମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବସିକି ନିଜର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ମାଇକ୍ ବଜେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଏବେ